କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁଣ୍ଟି ଓ ହୁଗୁଳାପଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଚେତନତା ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏହି ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବିକାଶର ଫଟୋ ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ 23 ବର୍ଷ ଶାସନର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରି ନବୀନ ଅମଳର ବିକାଶର ପ୍ରଗତିକୁ ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ। परिकल्पना प्रकल्प आपण मानक समस्त को शामिल करी निजे गुआ चाउल दे आपण मानक गुआ चाउल एथिरे सम्मानित अतिथि भावे कुकुड़ाखंडी ब्लॉक अध्यक्ष कामाख्या प्रसाद पात्र जोग दैथिया बेले सहकारी जंत्री अनुराग रथ, समाज सुरक्षा अधिकारी मनोज प्रधान, गुरुंटी और हुगुड़ापटा पंचायत अधिकारी दिलीप कुमार ओडिया, विद्युत कुमार तहल और ग्रामर वार्ड मेंबर अंगनवाड़ी आशाकर्मी समेत शताधिक ग्रामवासी जोग दैथिले। ई रंजन का रिपोर्ट दुनिया हालचाल।